देखु सिंहद्वार मुखशाला प्रवेश करते 11:17 12:09 भितर रत्न भंडार को प्रवेश कर तार भितर प्रक्रिया कार्य आरंभ होईची। विस्तृत आलोचना पाई मो सहित अच्छा श्रीजुक्त वरिष्ठ दैतापति सेवायत तथा मुख्य बाड़ग्राही जगन्नाथ स्वाई महापात्र सीधासख प्रतिक्रिया नवा कार्यक्रम को स्वागत। आपण को कौन कौन कहे ये जो रत्न भंडार गणति मणति या किभली आपण देखुछंती? आज्ञा शुणु गणति मणति यहाँ आगुरी होती बड़ जिन नुह एथर लोक मान भक्त मान उत्साहित कहीं ये जो सरकार आमर जो आज प्रेसिडेंट सरकार अच्छा ये रत्न भंडार खोलू चारि द्वार खोलू यही कथा कहीकि आज पावर को आसुँच। रत्न भंडार खोला सब होती भीतर रत्न भंडार प्राय खोला ही नहीं। आज आपको कहली ये नेट से कर बंद कर दिखती कि कह चाबी ये बंद कर एथर जो जिनसा एथर समस्त उत्साह नहीं सब आप देखुना आप मीडिया मध्यम कोटी कोटी लोक जानवे जिन बोलिका समस्त गोटे उत्साहित जे महाप्रभुंर रत्न भंडार खोल गोटे भल जिन कौन हम महाप्रभु रत्न पब्लिश हम लोक जानवे जे यही जिनस भीतर रत्न भंडार अच्छी से लोकंर चक्षु दृष्टि को आसिले आम सब खुशी। आप देखो जगन्नाथ गोटे सेट गहना अच्छे मेन गहना ताकू धोई सुखी महाप्रभु पिंधुंट यहाँ लज्जा 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 घटना जगन्नाथ भंगा ये जो सुना सेट अच्छी किरीटी गोटे भांगीगला तार गोटे पार्टीटे प्रभु पिंधुंट गोटे सेट आज्ञा अच्छी मंदिर जमी ताकू धोई जगन्नाथ अभाव किसी अच्छे सब कही आस नहीं गोटे कथा आपको गोटे जानापी चाहिए अनेक गुड़े प्रस्ताव आपड़ देते रत्न भंडार मरामती कथा कहतु रत्न भितर रत्न भंडार अनेक गुड़िए कथा आप मंदिर प्रशासन को सरकार को आप प्रस्ताव देते आपणकर कथा मुताबक कार्यगुड़ी त्वरान्वित करा भितर ये जो भितर जो रत्न भंडार गणति मणति ये किभली आमे जानिबा केमिति गणति है कौन मणति है कौन तार दृश्य केमिति देखा सी ता भीतर स्वर्णरंगार कौन अच्छी जानिबा केमितिका शुणिबा का खाली शुणुची आमे संपूर्ण तथ्य केवल जी जाइछंती से ही मुख्य प्रशासक ही देबे किंतु वास्तव चित्र ओडिशार लोक जो अनेक चर्चित कारण सारा ओडिशार लोक टेलीविजन चैनल सामने मनई बसंती प्रभुंकर रत्न भंडार गणति मणति कौन होउछि या किभली आपण व्याख्या करिवे जे प्रभु लोकंक पाखरे या किभली आपण उपस्थापन करिवे? आज्ञा शुणु डिजिटल कैमेरा माध्यम देखा यहाँ मेन कथा यहाँ से मुख्य जिनस पब्लिश हम मुझे सब यहाँ भक्त जानवे समझ जानवे जे महाप्रभुंर ये जिनस ये सब आगुरी नतला आज्ञा यहाँ हेबापर लोक मान मन विश्वास आसो जे हाँ आम प्रभुंर एति सुना अच्छी अलंकार हीरा नीला मोती माणिक ये सब आगुरी बणिया जापार नुले आजिकल जो देखा बाहर बम्बे दिल्ली लोक आमती कौन कर शुणुचा ये हम 1978 मसीहार गणति मणति मेलक कर सरकार कहते प्रशासन कहते पूर्वर गोटे 1960 मसीह होता पूर्व गोटे 1952 मसीह होता क्या सहित मेलक कर फाइनाल 78 मेलक कर पूर्व निर्धारित लिस्ट देखा पड़ो बोले रजा मंदिर छाड़े सरकार 60 मसीह रजा जो मंदिर छाड़े सरकार नेले यहाँ से एतना धर पकड़ होता रजा छाड़े रखागला से पूरा लिस्ट करते रजा या सरेंडर कले शिशु हो नाला कहीं यही था से लिस्ट आप देखी पारि था किंतु अबिका आज जहाँ जिनस होज्ञा यहाँ गोटे पौराणिक जिनस होई जिनस शह शह वर्ष रही पार आम सेवायत भाई माने फ्यूचर देखिपारे हाँ डिजिटल भिडियोग्राफी होची सेना। अच्छा आउ गोटे चित्र आम जानापी चाहिए भितर चित्र केमिति रहिबो समस्ते मास्क परिधान करेंगे उखा पिंधे बा धोती जो कुर्ता परिधान करेंगे किभली वेशभूषा किभली रहिबो भितर चित्र किभली रहिबो आध्यात्मिक भावना किभली रहिबो 78 मसीह किभली थिला आज किभली रहिबो भितर चित्र नियम पूछे आज्ञा समस्ते प्रभु पाखे समर्पित हेबे एवं समस्ते पाट मकुटा भी समस्ते यहाँ शुभ काम गोटे यहाँ शुभ काम शुभ मुहूर्त देखी मंदिर जाइए समस्ते पाट मकुटा पिंधिकी भगवान पाक जावा कथा सेठी अन्य जिन चलो ना
ନିୟମ କହୁଛି ଯିବେ ସେଠି ସମର୍ପିତ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧୋତି ଆଉ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କିଛି ସୁରାଗ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କି? ନା ନା ଭିତରେ ସେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ସେମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି 78 ମସିହାରେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଥିଲା ନା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଣତି ମଣତି ହେଇଥିଲା? ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଇଏ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଡିଏମ୍ ଥିଲେ ସେତେ ଜଣେ ଏଡିଏମ୍ ନେଉଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନଥିଲେ କିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଛି କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଆପଣ ରହିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗଣତି ମଣତି କାରଣ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ସେବକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରର ଅନେକ ପୁରାତନ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ନା ହଁ ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଏନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା କି ନା ମତେ କରାଯାଇନି କି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଟିରେ ନିଏନି ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ନା ଯାଇନି କୋଉଥିରେ ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ନା କଣ କାରଣ? କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଏନି ଆଜି ଆପଣ ଖୋଲା କଥା କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କାହିଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଲେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବି ମୁଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିବ କାହିଁ ତା ଦେହରେ ପଶିବାକୁ ଯିବି ହେଲା କଥା ମୁଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବି ତା ଭିତରେ କଣ ଏମିତି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଅପ୍ରିୟ ହେଇଯିବେ? ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବେ ଧୋତି ଚାଦର ପିନ୍ଧିବେ ଏଇସବୁ ପିନ୍ଧିବେ ଏଇଟା ତ କଥା ଏଇଟା ଯିଏ ତାର ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଧୋତି ଚାଦର ପକେଇକି ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ 2-3-4 ଘଣ୍ଟା ଦେବେ ରହିଲେ କୁହାଯାଉଛି 78ର ଏବର ମେଳକ କରାଯିବ କଣ ସେ ମେଳକ କରାଯିବ କଣ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏମିତି କଣ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ମେଳପ କରାଯିବ ଏଇସବୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଗାୟବ ହେଇଥିବ ବୋଲି ନା ସେମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବେ ଗଣତି ମେଳ ଜଣା ପଡିଯିବ ଏବେ ଗଣତି ମଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏତେଟା କଳାକଳି ନଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଥିରେ ଏତେ କଳାକଳି ନଥିଲା ଯେ ଦେଖୁନ ଆପଣଙ୍କ ଚାବି ହଜିଗଲା ଆଜି ଚାବି ହଜିଲା ଗୋଟେ କେତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହଁ ଚାବି ମିଳିଲା ନାଇଁ ମିଳିଲା ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି ଯାହା ଭଙ୍ଗା ଥରେ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କଣ ରହିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି? ପରାମର୍ଶ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଠିକ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭିତରେ ଗଣତି ମଣିତ ହଉ ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ ସେ ଆସୁ ଲୋକ ଜାଣୁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ନୁଚାଚରା କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ରହୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 3-4ଟା ସେଟ୍ ହଉ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ପିନ୍ଧିବେ ମନ୍ଦିରରେ ପିନ୍ଧିବେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ କାଙ୍ଗାଳ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲେ ସିଏ ମାଲିକ ସିଏ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ସିଏ ଅନ୍ନଦାତା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିନ୍ଧିବେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସିଏ ପିନ୍ଧିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛେ ସେଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି କଣ ସେ ପଡି ରହିବ ଦିନ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ଟିକନିକ ସେବାନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁହନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟିକନିକ କରାଯାଉଥିଲା ଆଜି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସେବା ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସବୁକିଛି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସତ କଥା ଆପଣ କହିଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ସେଇ ଠିକ କାମଟା ଠିକ ମାନେ ହଉ ଆପଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଅନେକ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂଆ ଜିନିଷ ହଉ ସରକାର କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ ଗହଣା ନୂଆ ପତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିନିଷ ବାହାରୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ବି ସରକାର ଆର ରଥକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଦେବେ ଏତିକି ମୋ କହିବା କଥା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ଜଗୁନି ଦାସ ଯାହା କହିବେ ତାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କହିବେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆସ୍ଥା ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିପାତ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଆସ୍ଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଥାଏ ଏ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଛୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖୁନାହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ତାହା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆରବିଆଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ନାହାନ୍ତି କ୍ଷୋଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ପରାମର୍ଶ ଅଛି ମୋ ପରାମର୍ଶ ଅଛି ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବି ଏବଂ ଧର୍ମରେ ରହିବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହେନି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଯାହାକୁ ବି ମୁହଁ ମୁହେଁ କହିବି ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭଲ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିବ କି ଯାହା ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଛି ସେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ କି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କି ଯୋଉ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଛି କେବଳ ରେକର୍ଡ ନ ରହୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ କଣ
रत्न भंडार बोली कह जाउची सेटा कौन ता भितर कौन स्वर्ण अलंकार कौन पत्थर पदार्थ ଯଦି 25 ଜଣ ଲୋକ ଗଲେ ବା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ 50 ଜଣ ଲୋକ କାହିଁକି ନ ଦେଖିବେ? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପବ୍ଲିଶ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ଭକ୍ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବାହାରିବ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। निश्चित भाव में आपण शुणुले जगन्नाथ स्वामी महापात्र सूचना ये सूचना भितर क्षोभ निश्चित अच्छी, दुख निश्चित रही। प्रभु तांकर दिन थिला तांकर सहायतार प्रभुंकर नीतिकांति होउतिला, दिन थिला सेवायतर सुरक्षा श्रीमंदिर बंची थिला, दिन थिला ये सेवायत मानकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे महाप्रभुंकर टिकनिकी समस्त नीतिकांति सुचारू रूपे संपादित होउतिला। निश्चित भाव में तांकर उपस्थिति निहाती रहिबा आवश्यक बोली अनुभव करती एवं ताहा मध्य तांको भितर से क्षोभ मध्य रही। किंतु जेहेतु जड़े वरिष्ठ एवं जड़े सहायक व्यक्ति जगन्नाथ स्वामी महापात्र ओरफ जगुनी दास से भितर क्षोभ थिले मध्य से परामर्श देउछंती जे महाप्रभुंकर जो स्वर्ण अलंकार रे जो सुना बेसरे आभूषित हुंती रथ समय रे एवं श्रीमंदिर भितर रत्न सिंहासन उपरे ता भितर अनेक गुड़िए तांकर अलंकार भांगी रुझी गलानी, ताकू मरामती न करा जाई ताकू संपूर्ण भाव में निर्माण करा जाऊ, नुआ करी तैयारी करा जाऊ, जेउथरे कि प्रभु मोर जो राजाधिवेश राजेश्वर वेश एवं सुनावेश बोली कह जाउची से राजा वेशरे निखुण भाव में कौनसी खुण न रही तांकर समस्त स्वर्ण अलंकार निर्माण करा जाऊ, तैयारी करा जाऊ। मो प्रभु सरस सुंदर दिसंतु, जगतर नाथ जगन्नाथ सी जगतर लोक तांकु प्रणिपात हुंतु एवं समस्त भितर से ही भावना से ही आग्रह रहू। एवं ता भितर आउरी गोटे तथ्य देइछंती जे जो वीडियोग्राफी करा जीवो जदि 25 जन व्यक्ति ता भितर देखि पारुछंती ताले 50 जन व्यक्ति काहारे बाहर काहे कि न देखि पारिबे, से वीडियोग्राफी को टेलीकास्ट करा जाऊ, टेलीविजन माध्यम रे देखा जाऊ। सारा ओडिशार नुह सारा जगत रे थिबा जगन्नाथ प्रेमी प्रकृतर रत्न भंडार रो भितर चित्र कौन कौन रत्न ताकू देखंतु, अनुभव करंतु, प्रभुଙ୍କ प्रति आउरी आस्था बढ़ू।